हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीतेश्वर जन। तो आज आम यूनिट 4 एमसीक्यू डिस्कसन करवा। कलिकतार लुम्बिनी पार्क ठारे केउ मसीह भारत प्रथम मानसिक विकार चिकित्सा केन्द्र स्थापित होता? 1920, 1913, 1999 मसीहा ना 1912 मसीहा? उत्तर हो 1920 मसीहा। क्या मतरे मानसिक रोग चिकित्सा गोलमाल जो उत्पन्न होता है? क्या मतरे मानसिक रोग शारीरिक गोलमाल जो उत्पन्न होता है? सिगमंड फ्रॉयड, हेनरी, ऑस्टम हेनरी, क्राइपोलिन, मास्लो। उत्तर हूँ क्राइपोलिन। अचेतन मन मानसिक रोग उत्पन्न कराइबार प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है? क्राइपोलिन, सिगमंड फ्रॉयड, मास, हेनरी। उत्तर हूँ सिगमंड फ्रॉयड। क्या मतरे मानसिक रोग मस्तिष्क विकृति उत्पन्न होता है? हिपोक्रेट्स, क्राइपोलिन, स्किनर, वाटसन। उत्तर हूँ हिपोक्रेट्स। एक निर्दिष्ट मानसिक विकृति रे परिदृष्ट हेउथिबा लक्षण समूह को कौन कहुए? संलक्षण, लक्षण, कारण, अन्य। उत्तर हूँ संलक्षण। गोटे मानसिक विकृति को सृष्टि करने निमंते क्यों कारण पर्याप्त अटे? प्राथमिक, पूर्व प्रवर्तक कारण, अवक्षेपित कारण, पुनर्वर्णकारी कारण। उत्तर हूँ प्राथमिक कारण। एक निर्दिष्ट मानसिक विकृति परिदृष्ट। 7 नंबर हूँ एक तत्कालीय अवस्था जदि मानसिक विकार को जात करे तेबे यह क्यों कारण कहुए? प्राथमिक, अवक्षेपित, पूर्व प्रवर्तक ना पूर्व वर्णकारी? उत्तर हूँ अवक्षेपित। पूर्वर सृष्टि हो सारी एक मानसिक विकार को अब्याहत रखिबारे सहायक होता है ताहा को क्यों कारण कहुए? प्राथमिक, अवक्षेपित, पूर्व प्रवर्तक, पूर्व वर्णकारी? उत्तर हूँ पूर्व वर्णकारी। क्यों वेदरे मानसिक विकार संबंधी वर्णना दृष्टिगोचर होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? उत्तर हूँ अथर्ववेद। उत्तर हूँ अथर्ववेद। केउं आधार रे गोटे समाज और संस्कृतिर एक निर्दिष्ट व्यवहार आदृत, ग्रहणीय एवं स्वाभाविक होता बेले सही व्यवहारटी भिन्न एक संस्कृतिर अनादृत, अग्रहणीय और अस्वाभाविक विवेचित होता है? सांख्यिकीय, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, उपयोजन और समायोजन आधार, जीवन पर्यायात्मक आधार? उत्तर हूँ सामाजिक सांस्कृतिक आधार। क्या मतरे पृथ्वीर कौन से व्यक्ति को संपूर्ण स्वाभाविक मानसिक अवस्था संपन्न बोली कहुए न पारे? मास, क्राइपोलिन, सिगमंड फ्रॉयड, हेनरी? उत्तर हूँ सिगमंड फ्रॉयड। मनोचिकित्सा केतोटी पर्याय उपर पर्यवेसित? 1, 4, 3, 5? उत्तर हूँ 3टा पर्याय उपरे। मनोचिकित्सार केउं पर्याय चिकित्सार औपचारिकता जेपरिक शुक्ल, समय और चिकित्सार स्वरूप इत्यादि सम्बन्ध सूचना दी जाए? मध्यवर्ती पर्याय, प्राथमिक पर्याय, समापन पर्याय, अन्य? उत्तर हूँ प्राथमिक पर्याय। लिंडस को स्पिनर क्यों दशकर अस्वाभाविक व्यवहार देखा व्यक्ति मानकर चिकित्सा शिक्षण नियम को प्रयोग करने समय सर्वप्रथम व्यवहार चिकित्सा शब्दर आविष्कार करते? 1970, 1950 मसीहा, 1920 मसीहा ना 1930 मसीहा? उत्तर हूँ 1950 मसीहा। क्यों चिकित्सा पद्धति रोगी को चिंता उत्पन्न करुवा वास्तविक स्थिति रखा जाए? विकर्षण चिकित्सा, इंक्लूसिव चिकित्सा, फ्लडिंग चिकित्सा ना असमवेती कारण? उत्तर हूँ फ्लडिंग। क्रमबद्ध विंशवेदीकरण पद्धति कहा द्वारा विकसित होता? स्किनर, वाटसन, ओले, बेक? उत्तर हूँ ओले। क्यों चिकित्सा पद्धति अनुसार मानसिक विकृति दोषपूर्ण शिक्षण पर विकसित होता है एवं सेथिपाई ताहार परिमार्जन नुआ शिक्षा आवश्यक होता है? व्यवहार चिकित्सा पद्धति मनोगत्यात्मक चिकित्सा, संज्ञात्मक ना जैव औषधीय धन चिकित्सा? उत्तर हूँ व्यवहार चिकित्सा। क्यों चिकित्सा पद्धतिर लक्ष्य रोगीर कुसमयोजनात्मक विरोध कुसमयोजनात्मक विचारधारा परिवर्तन करने? व्यवहार चिकित्सा, तर्कस्थित भावाश्चक चिकित्सा, संज्ञात्मक चिकित्सा ना विकर्षण चिकित्सा? उत्तर हूँ तर्कस्थित भावाश्चक चिकित्सा। क्यों चिकित्सा पद्धति मस्तिष्कर विभिन्न भाग शल्य चिकित्सा कर मनोरोगी सहायता कराई? विद्युत विक्षेपी चिकित्सा, मनोशल्य चिकित्सा, मुक्त साहचर्य चिकित्सा ना इंक्लूसिव चिकित्सा? उत्तर हूँ मनोशल्य चिकित्सा।
କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପରି ମାନସିକ ବିକୃତିର ଉପଚାର ପାଇଁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? କ୍ରମବଦ୍ଧ ବିଂଶବିତୀକରଣ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଫ୍ଲଡିଂ, ବିକର୍ଷଣ ଚିକିତ୍ସା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରମବଦ୍ଧ ବିଂଶବିତୀକରଣ। ଗୁଣସୂତ୍ରୀୟ କାରଣଜନିତ ମାନସିକ ମନ୍ଦତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଚିତ୍ତଭ୍ରଂଶୀବାତୁଳତା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି, ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଷଣ ସମୂହ, ଦୁର୍ନୀତି ମନୋବିକୃତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଷଣ ସମୂହ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ? ମନୋଭାବ ମନୋବିକୃତି, ଦୁର୍ନୀତି ମନୋବିକୃତି, ଚିତ୍ତଭ୍ରଂଶୀ ମନୋବିକୃତି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୋଭାବ ମନୋବିକୃତି। ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ, ପୂର୍ବପ୍ରବୃତ୍ତ, ପ୍ରବଳନକାରୀ ଓ ଅବକ୍ଷେପିତ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୂର୍ବପ୍ରବୃତ୍ତ। ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ପ୍ରତି ପୂର୍ବପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଅବକ୍ଷେପଣ, ରୋଗ ଉନ୍ମୁଖତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୋଗ ଉନ୍ମୁଖତା। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଅବିରତ ଭୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି, ଚିତ୍ତଭ୍ରଂଶୀ ବାତୁଳତା, ଆତଙ୍କ ମନୋବିକୃତି, ଦୁର୍ନୀତି ମନୋବିକୃତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ମନୋବିକୃତି। ଯେଉଁ ମନୋବିକୃତିରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି, ବାଧକ ମନୋବିକୃତି, ଦୁର୍ଭୀତି ମନୋବିକୃତି, ଆତଙ୍କ ମନୋବିକୃତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି। ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ବହୁବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ର ଲକ୍ଷଣ? ଦୁର୍ନୀତି ମନୋବିକୃତି, ମନୋଗ୍ରସ୍ତ ମନୋବାଧ୍ୟତା ମନୋବିକୃତି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି ନା ଆତଙ୍କ ମନୋବିକୃତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୋଗ୍ରସ୍ତ ମନୋବାଧ୍ୟତା ମନୋବିକୃତି। ଅତି କମରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୀବ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ପରିସର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? 6 ମାସ, 3 ମାସ, 9 ମାସ, 5 ମାସ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ମାସ। ମନୋଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କର ବିବେକୀ, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ସହିତ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ଅନୁବନ୍ଧ, ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଉତ୍ତର ହେବ ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ। ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରୂପେ ଜଣାଯାଉଥାଏ? ବ୍ୟବହାର, ପରିମାର୍ଜନ, ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, କ୍ରିୟାପ୍ରସୂନ, ପରିମାର୍ଜନ, ପ୍ରତିରୋଧ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ଡ୍ୟାସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିତ୍ସକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ ଜାତ କରୁଥିବାର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍, ବିକର୍ଷଣ, ଦୃଢ଼ତା, ବ୍ଲିଡିଂ। ଉତ୍ତର ହେବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପଚାର ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ୱାଟସନ୍, ବେକ୍, ଏଲିସ୍, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେକ୍। ତର୍କଶ୍ରିତ ଭାବାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଲିସ୍, ବେକ୍, ସ୍କିନର, ଓଲ୍ଡେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଏଲିସ୍। କ୍ରମବଦ୍ଧ ବିଂଶବିତୀକରଣ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ? 3, 4, 5, 6। ଉତ୍ତର ହେବ 4। ମଦ୍ୟପାନ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ରମବଦ୍ଧ ବିଂଶବିତୀକରଣ, ବିକର୍ଷଣ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍, ପୁଜିଂ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିକର୍ଷଣ। ଅଧିକ ଖାଇବା, ଅଧିକ ଧୂମପାନ କରିବା ତଥା ଯୌନ ଦୁରାଚରଣ ପରି ବିକୃତିର ସଫଳ ଉପଚାର ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ବିକର୍ଷଣ, ରୋଗୀକେନ୍ଦ୍ରୀ, ଅସମ୍ବେଦୀକରଣ, ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିକର୍ଷଣ। ମନୋଚିକିତ୍ସାର ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ସମଯୋଜନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ସମାପନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେବ ସମାପନ।